арзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд, мухлисони ҳамешагии футзал ва онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Суперлига таваҷҷӯҳ доранд. Инҷо маҷмӯи варзишии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки рақобатҳои даври панҷуми чемпионати мамлакат идома хоҳад кард ва охирин бозии давр аст бо иштироки дастаҳои Соро компания ва Амонат бонк, ки ин ду даста ҳоло байни ҳам рақобат хоҳанд кард ва мебинем ки дар ин бозӣ кадом даста бештар омода шудааст барои ба даст овардани натиҷаи хуб ва кадом даста метавонад аллакай мавқеи худро дар садри ҷадвали чемпионат мустаҳкам нигоҳ дорад. Дирӯз мо ду бозиро тамошо кардем. Албатта бозии бисёр хубу хотирмон буд. Яке аз он рақобатҳо миёни дастаҳои футзали Истиқлол ва Исаравшан буд, ки бо ҳисоби калон ба анҷом расид ва инак дар ҳамин майдон дирӯз ҳам як бозии дигар баргузор шуд, ки онҷо дастаи Пойтахт пирӯзии худро ба даст овард ва ҳамакнун мебинем ки имрӯз дастаҳои Соро компания ва Амонат бонк, ки ин дастаи наваст дар чемпионати мамлакат чӣ гуна бозӣ мекунанд. Воқеан ҳам бисёр хуб аст, ки чунин бонкҳои муқтадири кишвар дастаҳои варзишӣ аз ҷумла дастаи футзал доранд. бошад ки дигар ширкатҳо ҳам бештар дар мусобиқаи ҳаваскор нему дар сатҳи профессионалии бозиҳои худро ба роҳ монанд бисёр хуб мешавад, чунки иқтидор доранд, хоҳ масалан дастаҳои футзали бонки миллӣ, хоҳ Орион бонк ва хоҳ дастаҳои дигар ва албатта ҷалб кардан дар кор то рақобатҳо дар чемпионати мамлакат ҳам бо иштироки ин дастаҳо беҳтару хубтар шавад. Хуб, дастаи Амонат бонк бо либосҳои сафед, аниқтараш пиронҳои сафед ва шортҳои бунафш рақобат хоҳанд кард ва Соро компания бошад чун анъана бо либосҳои сабз, пироҳанҳои сабз ва шортҳои сиёҳ рақобат хоҳанд кард. Ва ҳоло фурсат дорем бинандаи азиз шуморо бо ҳайати аввалияи дастаҳо ошно кунем. Биёд шурӯъ мекунем аз дастаи Соро компания. дарвозабон Маҳдӣ Мустафоӣ таҳти рақами 40 аст. бозингарони майдон Дилшод Саломов рақами 99, рақами 6 Идрис Ёров, рақами 14 Насим Шарипов ва рақами 9 капитани даста Файзали Сардоров. Пайрав Воҳидов сармураббии дастаи Соро компания аст. Хуб, дастаи Амонат бонк дарвозабон Муродуллоҳ Алиқулов, бозингарони майдон Собирҷон Гуляков, рақами 55, рақами 10 Умедқузиев, рақами 9 Фаридун Неъматов ва рақами 8 Идибой Олимов капитани даста ва дар марди бозингарони захиравӣ баъдан гуфта мегузарем ва сармураббии даста Шамшод Ниятбеков аст. аз маркази майдон ҳоло бозингарони дастаи Соро компания бозиро шурӯъ хоҳанд кард ва мебинем ки онҳо чӣ гуна бозиро шурӯъ мекунанд. аз марказ Идрис Ёров дар назди тӯб қарор дорад ва ҳама чиз барои бозии имрӯза омода аст. ҳайати доваронро барои шумо нагуфтем. бинандаи азиз довари асосии Суҳроб Сатторов аст, намоянда аз шаҳри Турсунзода. Эркин Мадибоев, Сулаймон Наврӯзҷони Сулаймон ба ӯ кӯмак мекунанд ва Рашид Саидтабаров дар нақши довари чаҳорум аст дар бозии имрӯза, ё доваре ки бештар вақтро ҳисоб мекунад, мисли бозии гузашта номнавис шуда аст. Хуб, ҳоло бо тӯб бозингарони дастаи Соро компания, тиме ки дар чемпионати мамлакат солиёни зиёд яккатозӣ мекунад, натиҷаи бисёр хуб дорад ва имсол албатта шумораи дастаҳо камтар ҳам ҳаст, аммо рақобат ба назари ман маҳз бо иштироки дастаи Соро ва тими шояд Истиқлол дар пойгаи чемпионӣ бештар шавад, чун мо мебинем ки мутаассифона яке аз дастаҳои хуби футзали кишварамон дастаи Сипари Хуҷанд дигар дар чемпионати мамлакат имсол ҳунарнамоӣ намекунад. ин бисёр ҷои таассуфам ҳаст, ки яке аз дастаҳое ки бисёр хуб буд, легионерони хуб дошт, мураббии хориҷи хуб ҳам дошт ва дар ҳар мавсим бо дастаи Соро компания сар ба сар мешуд ва барои натиҷаҳо талош мекард, мутаассифона барҳам бурд. хуб, ҳоло бо тӯб бозингарони дастаи Амонат бонк, аслан агар ба ҳайати ин даста таваҷҷӯҳ кунем, аслан бозингарони хуб ҳам ҳастанд. худи Собирҷон Гуляков ва Умедқузиев онҳо аз тими Сипар ба ин даста гузариш карданд.
ва ҳаятро пурқувват ҳам карданд. Гузашта аз ин чанд бозингари дигар ки солиёни зиёд дар худи Амонатбонк бозӣ мекунанд, капитани дастаи Идибой Олимов ва Фардиён Неъматов ки солиёни зиёд дар дастаҳои дигар бозӣ мекард, ҳамчунин таҷрибаи бозӣ дар Сороро дорад ва ҳоло имконияти бисёр хуб буд барои бозингарони Соро, аммо Муродулло Алихулов тӯбро дошта гирифт ва имконият надод. Акнун аксул ҳамлаи дастаи Амонатбонк, ҳоло Идрисёров ва аз хати ҳимоя Насим Шарипов ҳамларо оғоз мекунад. Хуб, бозингарони эҳтиётии дастаи Сорокомпания шуморашон хеле зиёд аст. Саркарда аз дарвозабони эҳтиёти Фирӯз Бозмамадов, бозингарони майдон Самандар Ризомов, Муҳаммад Раҷабов, Некрӯз Алимаҳмадов, Фирӯз Сангов, Муҳаммад Шарипов, Муҳсин Муҳаммадзода ва Муҳаммад Гереванд қарор доранд. Қариб боз зиёда аз як ҳайати дигар, қариб ду ҳайати дигар дар курсии эҳтиёти дастаи Сорокомпания қарор гирифтанд. Ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Соро Сангов буд, мазарат Сардоров буд ва ҳоло як зарбаи бисёр сахт иҷро мешавад аз ҷониби Саломов, аммо Муродулло Алиқулов аввалин сейвро дар бозии имрӯз анҷом медиҳад ва ин вазъиятро бартараф мекунад. Бо пои чап Саломов дарвозаро нишон гирифт, аммо дар ҳамин лаҳза Муродулло Алиқулов тавонист дарвозаи тими Амонатбонкро аз гол эмин нигоҳ дорад. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷи нахустин бо иштироки дастаи Соро ва Дилшод Саломов, капитани тими миллии Тоҷикистон, зарбааш хато меравад. Дар захираи дастаи Амонатбонк Манучер Шарифов, Муҳаммад Иброҳимов, Холид Сабуров ва Султон Мирзоев қарор доранд. Аслан 4 бозингар дигар, як ҳайати дигар ва аз лиҳози бозингарони захиравӣ шояд бозингарони камтар дар захираи дастаи Амонатбонк ҳастанд. Фурсат барои бозингарони тими Амонатбонк имконият дода намешавад ба капитани дастаи Амонатбонк Идибой Олимов, Файзали Сардоров, Идрисёров, бисёр ҳунарнамои хуби Идрисёров ва ӯ шояд интизор дошт ки довар зарбаи ҷаримавӣ медиҳад, зеро Идибой Олимов аз қафои ӯ тела дод ва довар ин лаҳзаро ҳисоб накард. Ин шояд дурустам кард. ҳоло фишори бозингарони Сороро мебинем ва бисёр гузариши хуб. Бубинед чӣ гуна ҳунарнамои олии бозингари дастаи Амонатбонк Умед Қӯзиев воқеан ҳам аз рӯи суръат, аз рӯи ҳаракат ӯ тавонист бозингари дастаи Сороро қафо гузорад ва як вазъияти хуби голзанӣ барои ҳамдастаҳояш фароҳам оварад. Инҷо имконияти бисёр хуби иҷро кардани зарба ва дарвозабони дастаи Соро Меҳдӣ Мустафоӣ ҳам дар аввалин ҳамлаи дастаи Амонатбонк муваффақ шуд ки ин зарбаро баргардонад. ҳоло боз ҳам фишори бозингарони дастаи Амонатбонк, инҷо аллакай таъхирот шудааст дар ин даста. Рақами 44 Султон Мирзоевро мо дар майдон мебинем. баъд аз 3 дақиқаи ҳунарнамоӣ партоб ва имконияти бисёр хуб барои тими Амонатбонк ва аммо ин лаҳзаро Султон Мирзоев хуб истифода бурда натавонист. Беҳтарин имконияти голзанӣ ба ҳамлаи ҷавобӣ мераванд шогирдони Пайрав Воҳидов. Сардоров паси бисёр хуби ӯ, вале ба тӯб Идрисёров расида натавонист ва Мурод Алиқулов ҳам гузошт ки тӯб аз майдон берун шавад. имконияти бисёр хуб барои тими Амонатбонк ва ҳоло зарбаи хеле хавфнок буд барои дарвозабони дастаи Сорокомпания ва бубинед ки дар ин лаҳза тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. Воқеан ҳам имконияти хуб буд. акнун дар ҳайати дастаи Соро ҳам тағйиротҳои куллӣ ба миён омаданд. Некрӯз Алимаҳмадов, бозингари рақами 10, бозингари рақами 18 Муҳсин Муҳаммадзода, хуб бозингари рақами 8 Муҳаммад Шарифов ва боз як бозингари дигар инҷо ба майдон ворид шуд. Бозингари рақами 12 Муҳаммад Гереванд. сабзпӯшҳои Сорокомпания ҳоло бештар бо тӯб бозӣ карда истоданд. аз ҳар мавқеи майдон онҳо фишор меоваранд ба ҳарифон.
Отуб Муҳсин пас бо пои чап ва имконияти бисёр хуб барои онҳо, аммо дар паси бозгашт инҷо бозингари дастаи соро Муҳаммад Шарифов ба тӯб расидан натавонист ва бисёр як имконияти хуб ҳам буд. Як зарбаи дигар аз масофаи дур ва ин зарбаро Муҳаммад Гиреванд анҷом дод бозингари рақами 12 ва бисёр имконияти хуб буд, аммо Мурод Алиқулов бубинед ки чӣ гуна дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дошт. ҳамлаи навбати бозингарони соро Муҳсин Муҳаммадзода, Шарифов ва бисёр хуб тӯбро мегузорад инҷо бозингари дастаи соро ва тӯб аз майдон берун нашуд. акнун аксҳамлаи дастаи Амонатбонк, хеле гузариши олӣ аз канори майдон ва аммо ҳамла то анҷом хуб сурат нагирифт. бозингари рақами 10 Умед Қузиев дар бозии имрӯза хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. Умед Қузиев ва фурсатҳои хеле хуб ба миён оварда истодааст. бубинед чӣ гуна ҳаракатҳои хуб ҳам дорад. аслан бозингари тими мунтахаб аст. Умед Қузиев таҷрибаи хуби ҳунарнамоиро дар муқобили Соро компания замоне ки дар дастаи Сипар буд дорад ва ҳоло ҳамлаи дастаи Соро пас аз кунҷи майдон бенатиҷа ва инҷо легионери эронии дастаи Соро тӯбро аз майдон зада берун кард. Муродулло Алиқулов партоби хеле ҳам баландию тӯб рост ба дасти дарвозабони дастаи Соро омад ва фурсати бисёр хуб барои тими Соро, вале Муродулло Алиқулов боз ҳам олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Бинандаи азиз, идомаи ҳамлаи дастаи Амонатбонк, мавқеият ҳаст барои онҳо ва шогирдони Шамшод Ниятбеков ҳам имкон ёфтанд ки зарбаи кунҷӣ кор кунанд. ҳоло Собирҷон Гуляков ин корро анҷом медиҳад. партоби хеле баланд, зарба аз масофаи дур, аксулҳамлаи дастаи Соро, сурати ду бозингари ин даста хеле баланд ва довар ишора мекунад ки дар муқобили Некрӯз Али Маҳмадов қоидаи бозӣ аз ҷониби Собир Гуляков вайрон карда шудааст. зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони тими Соро компания. خب حالا توجه میکنیم با امکانیتی که بازیگران دسته سورو پیدا کردند و موفق نشدند آنها. شاید حالا پیرا واحدوف سرمربی دسته سورو باز با چهارگانه دیگر وقت بدهد. اصلا در کرسی اتودی هستن بازیگرانی که حالا در میدان هنرنمایی نکردند. از جمله فیروز سنگوف، حالا ادامه حمله اموناتبونک رو میبینیم. فیروز سنگوف، محمد رجبوف، سمندر ریزوموف و اینها هم بازیگران خوبی دسته هستند که در کرسی اتودی قرار دارند. امکانیت بسیار خوب برای گولیاکوف و ضربه میزند بازیگر رقم 55 اموناتبونک، اما ضربه او از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. گزارشش بسیار عالی بود. گاه گاه بازیگران اموناتبونک به حمله میروند و حمله های بسیار خوب هم دارند. گذشته از این اونها انگیزه بلندتر دارند که امتیاز گیرند. اینجا کارتی زرد به صابرجون گولیاکوف، زیرا در بازی که مقابل سرافشان داشت دسته اموناتبونک با باخت روبرو شد با حساب 6-5 و این خاطر همین حالا مقابل سورو کمپانیا فکر میکنم با تیاری خیلی جدی اونها وارد رقابت شدن. محسین بالا ضربه میزنند ولی توپ به دیوار دفاعی دسته اموناتبونک برمیخورد. مهدی مصطفی پس به کنار، نیکروز علی محمدوف. امکانیت بسیار خوب برای تیم سورو و باز هم مرودلو علیقولوف
нафа зарбаи Муҳаммад Шарифовро бармегардонад. хеле фурсати хуб буд барои тими мизбон. اینجا تو به دست صابر گلیاکوف رسیده است. با این خاطر داور کارت زرد نشان داد. عکس حمله دستای سارو کمپانیا. فرصت هست برای اونها. 3 مقابل 1 امکانیت بسیار خوب، اما چگونه این فرصت رو صرف نظر میکنند بازیگران سارو کمپانیا. پس محسن بود با نیکروز علی محمدов، ولی نیکروز به توپ نرسید. شاید سرعت پس خیلی بلند بود. در زمانی دسته امانت بانک کمی осеб гирифт. хуб, ҳоло Шамшод Ниятбеков ба бозингаронаш дастур дода истодааст. аҷиб он аст ки бозингарони асосӣ ҳоло иваз нашуда истоданд. яъне аз лиҳози шояд надоштани бозингарони хуб дар захира Шамшод Ниятбеков тағйирот намедорад. در مقابل طرفشان بازیگران امانت بانک فریدون نعمتов، امید کوزیف، صابر گلیاکوف، خالد صبورов با زدن گل دست یافتند، ولی این بسندگی نکرد حتی برای نتیجه مساوی. و گفتیم دیروز در همین میدان دسته‌های پایتخت و سمندر با هم رقابت کرد. اونجا معذرت من گفتم پایتخت غلبه کرد، اما نه، سمندر اگر خطا نکنم پیروزی به دست آورد. ضربه خیلی هم سخت از جانب لیگنری دسته سارو کمپانیا. بازیگری رقم 18 محسن محمدزاده. ادامه حمله دسته سارو رو میبینیم و یک ضربه دیگر نیکروز علی محمدов بود، ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. این همون چارگانه‌ای که حالا چند دقیقه میشود در میدان هنرنمایی کرده ایستادند. شاید نوبتی یا خود امکانیتی عوض کردن اونها هم فرا رسیده ایستاده است. بازیگران نوبت‌های دسته سارو الکی آماده هستند. 4 نفر ادامه حمله دسته امانت بانک و دو بازیگری دسته امانت بانک امکانیت خوبی ادامه دادن حمله را داشتند. فرصت برای تیم سارو، ضربه و باز یک امکانیت خوب استفاده نمی شود و باز هم از سوی لیگنری دسته سارو کمپانیا محمد گریوند. ببینید چگونه فرصت بود برای بازیگران سارو. ضربه از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. اکنون چهارگانه دیگر با میدان آمد در حیطی دسته سارو. فیروز سنگوف، بالاتر ما اشاره کردیم که امکانیتی برآمدن او هست، او با میدان میآید. همچنین ریزوموف، 2 نفر وارد میدان شد و ببینید چگونه تغییرات الکی بعد از به میدان آمدن سمندر. ریزوموف دروازه دسته امانت بانک را رخنه میکند. من نمیدونم 10 ثانیه گذشت یا 5 ثانیه، ولی او بعد این کارش توانست موفق شود. 3 نفر بازیگری احتیاطی به میدان آمدند. محمد رجب و فیروز سنگوف، همچنین سمندر ریزوموف و ایسا کشوده می شود. پس بسیار خوب بود از جانب لیگنر ایرانی دسته سارو کمپانیا و سمندر ریزوموف توپ رو به درونی دروازه دسته امانت بانک وارد کرد. سمندر ریزوموف بازیگر بسیار خوب هم هست. تا چند وقتی اخیر در استقلال بازی میکرد. امکانیت بسیار خوب برای امانت بانک و این چی جواب بود از جانب امید کوزیف، بازیگر رقم 10 دسته امانت بانک. و ببینید که بعد از یک عکس الحمله در دقیقه 9 دروازه
маҳдӣ мустафоиро рахна мекунад ва ҳисобро 1-1 менамояд. بیایید بار دیگر توجه میکنیم. پس بسیار خوب خوزیف یک نفر رو فریب داد، این هم محسن محمدزاده بود و بعدا موفق شد که با پای اینجا با پای راست توپ رو به درون دروازه روان کند. 1-1. و اینجا قاعده بازی ویران شد یا نه اینجا داور اشاره نمیکند. شمشاد نیتبکوف هم اعتراض دارد از مرزی میدان. مراتولو علیقولوف با توپ خیلی بلند و توپ از میدان بیرون شد. برصورت بد نیست. بازی امانت با مقابل سارو کمپانیا اونها خیلی خوب هنرنمایی کرده هستند، بیشتر در خط دفاع هم باشند، اما با اون قدرتی که دارند گاه به حمله میگذارند و حمله های خفناک هم انجام داده هستند. ریزوموف، محسن محمدزاده و توپ از میدان بیرون می شود. رجبوف، کارت زرد سروساتور و سلطان میرزایف و محسن محمدزاده نشان میدهند. اینجا نافهمی می‌بینید بازیگران صورت گرفت و این خاطر داور هم فکر میکنم قرار درست قبول کرد در مورد آگاهانیدن، چون که با این وسیله او توانست احساسات فوتبالبازان را از بین ببرد. خب در یک چشم زد ما شاهد دو گل شدیم بیننده عزیز. ادامه حمله دسته امانت بانگ از کنار میدان و فرصت بسیار خوب و باز هم یک امکانیت خوب باز هم امید خوزیف. ضربه کنجی، یک ضربه خیلی هم سخت از راه دور و مراتبه دوم سلطان میرزایف ضربه زد اما ضربهش خطا رفت. بازیگر رقم 44 دسته امانت بانگ. ده دقیقه سپری می شود از آغاز رقابت و عکس الحمله دسته امانت بانگ را می بینیم بیننده عزیز. سمندر ریزوموف مؤلف گل دسته سارو کمپانیا، ما گفتیم در گذشته در دسته استقلال بازی میکنه. او از اویلای فوتبالبازان هم هست. پدر او سابق بازیگری دسته سابق بخش و خطلان حوزیره نظرشو ریزوموف است که یک زمان بهترین نشانزن چمپیون تاجیکستان هم شده بود با این دسته لیگ عالی و خودی سمندر ریزوم بسیار تجربه خوب دارد و هنرنماییش هم بسیار خوب است. منیر بازی او خیلی فرق کننده است از دیگر بازیگران. با تو بازیگران امانت بانک ایدیبوی اولیموف، مراتولو علیقولوف و اینجا پاس داد کاپیتانی دسته امانت بانک و دروازه‌بان و با این خاطر داور صدای اشتکی بلند کرد. اینجا ضربه جریمه‌وی بیرون از جریمه‌گاه به فایده دسته سارو کمپانیا. از این کار خیلی عصبانی شد دروازه‌بان دسته امانت بانک، زیرا طبق قاعده‌های فوتبال پاس دوم اصلا ممکن نیست با دروازه‌بان و کاپیتان دسته این کار را انجام داد. بار دیگر می‌بینیم
боло зарбаи ҷаримавӣ имконияти бисёр хуб барои тими Соров ва дар ҳамин лаҳза онҳо муваффақ нашуданд. Муҳсин Муҳаммадзода зарба задани буд. имконияти хеле хуб. Ризомов зарбаи хеле сахти ӯ. дарвозабон Муродулло Алиқулов тӯбро бармегардонад. боз як имконияти дигар ва голи воқеан ҳам зебо аз сӯи Самандар Ризомов. дубл дар ҳисоби ин бозингари ҷавони дастаи Соро Компания. хеле олӣ тавонист Ризомов тӯбро ба даруни дарвоза равон кунад ва ҳамин тавр тайм-аут агар хато накунам сармураббии дастаи Амонатбон гирифт дар дақиқаи 11 рақобат. ҳаракатҳои бозингарони дастаи Соро баъд аз иҷрои зарбаи ҷаримавӣ хеле зиёдтар шуд. ин дуюмин зарбае ки дар ҳамин лаҳза анҷом дод Самандар Ризомов, яке аз онҳо бо севи оли Муродулло Алиқулов ҷамъбаст шуд ва зарбаи дуюм рост вори дарвоза гардид. бисёр зарбаи хуб дидани. ҳоло мураббиён дар ин лаҳзаҳо бештар дастур дода истоданд ба бозингарон. Файра Воҳидов сармураббии дастаи Соро ва дар тими миллӣ сармураббии даста аст. ва ӯ Шамшод Ниятбеков дар тими миллӣ кӯмак мекунад ва ҳарду ҳоло ба ҳайси сармураббӣ рӯбарои ҳамдигар рақобат доранд дар бозиҳои даври панҷуми Суперлигаи Тоҷикистон. хуб, чеҳраи Умед Хусиев барои мо шумо нишон дода мешавад. ҳамон нафаре ки дар зудтарин фурсат ҷавоб гуфта буд ба голи задаи бозингарони тими Соро. ҳоло мебинем ки ӯ чӣ гуна бозӣ мекунад. аз ӯ Собир Гуляков бозӣ бисёр вобастагии калон ҳам дорад. хуб, корти зард ва корти сурх ба Муҳсин Муҳаммадзода нишон дода мешавад. легионери эронии дастаи Соро Компания барои вайрон кардани қоидаи бозӣ ва Суроб Сатторов ӯро аз майдон бозӣ ба дар мекунад. خب بیایید لحظه تکرار رو منتظر میشویم که چی عمل کرده. صورت گرفت مقابل سلطان میرزویف و بسیار عصبی هم است بازیگری دستای سارو. خب بیایید میبینیم. پس با کنار بود. اینجا 100% در مورد قرار برآورده داور نباید شک و شبهه جای داشته باشد. با اورنج خود لگانر ایرانی دسته سارو کمپانی ضربه زد بر روی بازیگری امانتبان و این کارت زرد است. البته کارت زرد دوم و همین طور با شماره کم دوامی چند دقیقه اخیر حالا هنرنمایی خواهند کرد بازیگران تیم سارو. 3 نفر در میدان، 1 نفر در دروازه. این فرصت بسیار خوب است برای بازیگران امانتبان و اشتباه صورت میگیرد حالا از جانب آنها. نوباست از اون که 3 نفر هستند بازیگران تیم سارو ولی حمله کرده ایستادند و زود به اکسون حمله روند بازیگران امانتبان. اونها 1 نفر زیادتر هستند. فرصت بسیار خوب، امکانیت برای امانتبان. صابر گولیاکوف ولی دروازه‌بان و پیش برآمد و ضربه گولیاکوف رو برگردانید. حالا ضربه کنجی رو می‌بینیم. موج دیگری حمله بازیگران امانتبان. حرکت‌های خوب هم دارند. خیلی اشتباهی دقل صورت میگیرد از جانب گولیاکوف. خیلی حرکتی خوب و امکانیتی بسیار موفق برای بازیگران امانتبان. ضربه و چگونه امکانیت رو از دست میدهند اونها. ببینید باز هم صابر گولیاکوف در نقش اساسی و امید خوزیف حمله را آغاز کرد. گولیاکوف پاس داد به میرزویف ولی دروازه‌بان اندکی مانع شد و همین طور این حمله برباد رفت.
حالا داور اجازه نداده است که بازیگر چهارمی دسته سورو با میدان آید. ضربه از مسافه دور و گل حساب 2-2. بیننده عزیز فریدون نعمتов موفق می شود برای برابر کردن حساب بازی. نفر چهارم هم با میدان آمده است در حیط دسته سورو و ببینید که در زودترین فرصت بازیگران امانت بانک حساب را برابر کردند. یک حمله بود که با گل انجام یافتن اون خیلی دشوار بود، اما تو با یک رسش با بازیگر دسته سورو محمد شریفов وارد دروازه شد. امکانیت دیگر برای بازیگران دسته امانت بانک که باز میدان بیرون شد. اصلا یک گلی خوب نبود، اما اصلا با یک اصطلاحی دیگر واژه دیگر او رو همین طور ترجمه هم کنیم. مثلا میتونم گویم برای بازیگرای سورو یک گل بی‌معنی به خاطر چی که اصلا انتظار نداشت بازیگری خط دفاع این دسته که توپ با پای او میرسد و وارد دروازه میشه. فشار بازیگران سورو، ضربه خیلی هم سخت و مرادالله علیقلوف در این لحظه در دروازه استوار نردمایی کرد و بسیار امکانیت خوب برای امانت بانک. دیپویولیموف کاپیتانی دسته حالا نتوانست توپ را بعد در این دروازه روان کند. ببینید چگونه امکانیت خوب بود برای تیبوی. بار دیگر میبینیم اوت و بازیگرانی به نفع بازیگران تیم امانت بانک. امید کوزیف مرتبه خیلی بلند، فرصتی ادامه دادن حمله هست، اما عکس الحمله دسته سورو کامپانیا. فیضلی سردارов و امکانیت بسیار هم خوب اشتباه فیضلی. فرصت برای دیبای، ضربه اما دروازه بان مهدی مصطفایی اون رو بر میگرداند. بهترین امکانیت گلزنی بازم برای بازیگران امانت بانک. خیلی ارزنده اونها هنرنمایی کرده شدند. گولیاکوف ضربه سختی و توپ از میدان بیرون می شود. خیلی پاسی خوب هم بود. فریدون نعمتов بود که ضربه رو وارد دروازه دسته سورو کامپانیا روان کرده نتوانست. سالوموف ادریسیورов بسیار گزارش خوب ادریس پاس به کنار راست. سالوموف فرصت برای بازیگران سورو ولی ضربه که اجرا گردید از جانب دلشاد سالوموف بود است. معذرت از کنار راست پس نفر دیگر بود ولی ضربه سالوموف بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. ادامه حمله دسته سورو و قاعده بازی در مرکز میدان ویران کرده می شود. حالا ارکین مدیبویف آگاهی شفاهی میدهد و بازیگر تیم امانت بانک. نسیم شریپов از پای افتید، بازیگر رقم 14 و سرمربی دسته فوتزال استقلال الکساندر چاپیرادзе هم اینجا قرار داد. بازیگران تیم استقلال هم که دیروز با حساب کلان غلبه به دست آوردند و دیروز هم ستاد مربیان تیم سورو هم در بازی استقلال قرار داشتند. البته مربیان کوشش میکنند که در هر بازی حریفان به میدان آیند و آنها را تحلیل کنند. حالا ضربه جریمه ضربه فیضلی سردارov ولی خطا می‌رود.
ادامه حمله امانت بانک. ایدگوی اولیموف، امید خوزیف بسیار خوب و حرکتی خیلی هم زیبای او. واقعا هم هنرنمای امید خوزیف خیلی و خیلی خوب است. مهارت انفرادی او معلوم شد که خیلی بلند و اکنون معلوم شد که او آسیب گرفته است. شاید آسیب جدی است. حالا در امانت بانک یکی از بازیگران اساسی اگر آسیب گیرد فکر میکنم بسیار خوف و خطر زیاد خواهد داشت. اگر بازی رو ادامه داده نتواند باز خطر زیادتر دیده میشود و باور داریم که امید خوزیف زود با میدان برمیگردد. آسیبش چنین مینماید که جدی است. سلطان میرزایف حالا با میدان آمد و جای او. تا پایان نیمه اولی بازی زیاد از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است. حساب 2-2. بازی بسیار هم تیز و تند با اشتراک دسته‌های سارا و امانت بانک. سمندر ریزاموف، نیکلوز علی محمدов، پس با کنار توپ به بازیگران امانت بانک، اما نیکلوز علی محمدов تلاش کرد تا لحظه آخرین و ضربه کنجی کار کرد برای تیم سارا کمپانی. خیلی پرتابی بلند، ضربه سختی ادریس یاروف ولی خطا. علی محمدов، شریفов، ادامه حمله فرصت برای بازیگران سارا و ضربه‌ای که از جانب بازیگر رقم 12 اجرا شد. لیگنری دستان خطا رفت. محمد گریوند، از جانب بازیگران امانت بانک، ولی این اشتباه خود را اصلاح کردند آنها. زود بازیگران امانت بانک برمیگردند و خط حمایه و اینجا قاعده بازی ویران شده است. ضربه جریمه‌ای. ریزاموف، سراسیمه شدن بازیگران دسته امانت بانک. ضربه خیلی هم سخت اجرا می شود و بی نتیجه.
ва муваффақ намешавад. Бозингари рақами 8 дастаи Амонатбонк инҷо як бархурди бисёр шиддатнок буд, аммо шояд довар надид. идомаи ҳамлаи дастаи Соро, фурсат барои онҳо ва ҳисоб 3-2. ҳисоб 3-2, аммо бархурди аз ҳама аҷиб он буд. Дар маркази майдон фикр мекунам довар надид. замоне ки бо даст барои бозингари Амонатбонк зад Самандар Ризомов буд, агар хато накунам. ва бисёр як ҳамлаи хуб анҷом доданд бозингарони Соро ва муваффақ шуданд. муаллифи гол ҳамин ҳоло Муҳаммад Шарипов шуд. имконияти дигар барои Амонатбонк ва боз инҷо як бархурди дигар, боз ҳам бо иштироки Самандар Ризомов ва Султоншоҳ Мирзоев. корти сурх ба бозингари Амонатбонк нишон дода мешавад ва корти зард ба бозингари Соро. ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки ҳамон лаҳзае ки қабл аз гол дар маркази анҷом шуда буд барои мову шумо нишон бидиҳанд, онро ҳам нишон бидиҳанд, то чӣ ҳолат ба миён омад. албатта ин ҳолат ҳам бисёр аҷиб. маротибаи дуюм ҳам Самандар Ризомов бо даст зарба зад барои бозингари тими Амонатбонк ва ҳоло бо шумораи кам бозингарони Амонатбонк бозӣ мекунанд. набояд ин кор анҷом мешуд аз сӯи бозингари Амонатбонк, зеро онҳо бо як нафар бозингари асосӣ камтар бозӣ доранд, чунки Умед Хузиев мо гуфтем осеб гирифт ва баромадани ӯ ба майдон ҳоло зери суол аст. идомаи ҳамлаи дастаи Соро, як партоби дур, вале Самандар Ризомов ба туп нарасид. зиёда аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Умед Хузиев ҳоло ба майдон баргашт, аммо 3 нафар ҳоло дар майдон ҳастанд ва бо даст додани имконият баъд аз 2 дақиқа ҳам бозингари чаҳорум ҳам ба майдон хоҳад омад. ва инҷо боз як бархурди дигар ва боз корти зард. ин дафъа ба Умед Хузиев нишон дода шуд. огоҳӣ. қариб қисми зиёди бозингарони дастаи Амонатбонк корти зард гирифтанд. бале, инҷо корти зард ба Умед Хузиев аз рӯи ҳама меъёрҳо аст. ӯ ҳам пироҳани бозингари дастаи Сороро дошт, ҳам бо пой зарба зад. довар хеле хуб ин лаҳзаро назорат кард ва огоҳӣ дод ба бозингари Амонатбонк. идомаи ҳамлаи Соро гол. Муҳаммад Гереванг бо пои чап ин дафъа дарвозаи Амонатбонкро нишон гирифт ва ҳисобро 4-2 кард. хеле зарбаи сахт бо пои чап ва муваффақ шуд. ҳисоб 4-2. биёед мебинем бори дигар касе дар муқобили футболбози дастаи Соро монеа пеш наовард. чун шумораи бозингарони Амонатбонк камтар ҳам аст. ва инак нафари чаҳорум ҳам ҳоло ба майдон омад дар рахи дастаи Амонатбонк. қоидаи бозӣ аз ҷониби некрӯз Али Маҳмадов вайрон карда шуд. бо тафовути 2 гол ҳоло бартарӣ доранд бозингарони тими Соро Компания.
давар Эркин Мадибоев ба Дибой Олимов огоҳии шифоҳӣ медиҳад. Некрuz Алимамадов ва бубинед аз ду нафар чӣ гуна Олим мегузарад пасти зарба аммо Муҳсин Муҳаммадзода ана ин Муҳаммад Гереванд тамоми меҳнатҳои Некрuz Алимаҳмадовро барбод дод. бубинед чӣ гуна инҷо хеле дертар ё барвақттар ҳола такрор нишон дода шуда буд. Гузариши Некрuz Алимаҳмадов бисёр олӣ буд. аз миёни ду бозигари дастаи Амонатбонк. خب دقیقه آخرین بازی ببینید چگونه اوپا دو نفر رو میگذارد هم صابر گلیاکوف و هم فریدون نعمتوف و بعدا محمد گریوند همه رو برباد داد و نتوانست ضربه رو با گل انجام دهد. باز یک حرکت دیگری Некрuz Алимаҳмадов و این دفعه Умед Хузиев иштибоҳ мекунад. идомаи ҳамлаи Соро Муродулло Алиқулов пас ба марказ Муҳаммад Шарифов Некрuz Алимаҳмадов ҳамлаи бозигарони тими Соро ва фикр мекунам ҳоло вақтам ба анҷом расид. ҳисоб 4-2. бале вақт ба анҷом мерасад. бо ҳисоби 4-2 нимаи аввали рақобат байни дастаҳои Амонатбонк ва Сорокампания ба поён мерасад. бисёр як бозии хубу хотирмон бошад ки ин дастаҳо ва ду корти суд ҳам дар қисми аввал буд ва кортҳои зард хеле зиёд. ва мо мунтазир мешавем ва аз чанд лаҳза бармегардем ба нимаи дуюми рақобат. бо мо бошад.
бинандаи азизу арҷманд ба қисми дуюми бозӣ байни дастаи Соро Компания ва Амонатбонк бармегардем. خب بعد از نیمه اول رقابت حساب 4-2 با فایده دسته سورو است. رقابت بسیار هم دیدنی رو ما در نیمه اول تماشا کردیم و باور داریم که در قسم دوم هم یک بازی خیلی جالب منظور ما و شما میگردد، چون دسته امانتبانک هم در مقابل سورو کمپانی خیلی خوب ایستادگی کرده توانست و دو دفعه دروازه این دسته را رخ نکردند. رویدادهای مهمی نیمه اولی بازی این هم کارت سرخ با بازیگران هر دو دسته، از جمله با لگنر دسته سورو کمپانیا محسن محمدزاده و امکانیت خوب برای امانتبانک و دفاعگری دسته امانتبانک سلطان میرزویف. هر دو هم بنابر سبب ویران کردن قاعده بازی بدر شد و بعدم بازیگران سورو باز دو دفعه دیگر موفق گردیدند و حساب را 4-2 کرد. همینطور نیمه اول به انجام رسید و حالا قسم دوم بسیار یک ضربه سخت دیگر و این گولیاکوف بود که این کار را انجام داد. خیلی ماهرانه داور اینجا هیچ چیزی اشاره نمیکند. ادامه حمله دسته سورو را میبینیم و در این لحظه ببینید رجبوف چگونه امکانیت خوب رو از دست میدهد. خب بیایید با هیئت دسته در آغاز قسم دوم توجه میکنیم. پنجگانه دسته امانتبانک در قسم دوم رقابت چنین است: مرادالله علیخلوف دروازه‌بان این دسته، امید خوزیف بازیگر رقم 10 رقم 55 صبر جان گولیاکوف، خب همچنین کاپیتان دسته رقم 8 ایدیبوی اولیموف و رقم 9 فریدون نیماتوف شمشاد نیتبکوف سرمربی دسته امانتبانک است. توبرابوی صبر گولیاکوف بسیار عالی. ادامه حمله امانتبانک رو میبینیم. امید کوزیف ولی دروازه‌بان مهدی مصطفایی این وضعیت رو رفع کرد. خب حالا پنجگانه اساسی دسته سورو در قسم دوم رقم 7 محمد رجبوف، خب رقم یک ضربه خیلی هم سختی دلشاد سلاموف رقم 99، خب بعدا فیروز سنگوف بازیگر تحت رقم 11 و باز یک بازیگر دیگر در میدان کاپیتانی دسته فیضلی سردوروف است. دروازه‌بان مهدی مصطفایی. ادامه حمله امانتبانک از کنار رست و در این لحظه حمله را انجام دادن نتوانستند بازیگران امانتبانک. خب اصلا بازی خیلی خوب، بازی خیلی دیدنی با اشتراک دسته ها صورت گرفت. ادامه حمله از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. سردوروف و حالا حمله بازیگران سورو هم بی نتیجه به پایان رسید. خب اصلا در قسم اول باز لحظه های احساساتی بازیگران هم خیلی زیاد بود. با این خاطر داور شماره زیادی کارت های زرد را نشان داد و همچنین دو کارت سرخ و بازیگران نشان داد در چنین رقابت. عکس حمله دسته امانتبانک. کوزیف فرصت برای امید بسیار کارهای مهم را در قسم اول انجام داد. امید کوزیف حرکاتش خیلی عالی بودند و همچنین گزارشش. حالا با دلشاد سلاموف کارت زرد نشان داده می شود برای اون که امید کوزیف را از پای زده افتاند. ضربه جریمه‌ای برای دسته امانتبانک.
Ne'matov va zarbaи خیلی سست و بمورد از جانب بازیگری در کمینوی دسته امانت بانک اجرا گردید. ادامه حمله سورو سرداروف سانگوف و توبرابای بسیار خوبی گولیاکوف امکانیت ادامه دادن حمله هست. بازیگران امانت بانک حالا با حمله میروند اما بسیار حرکت های خوبی بازیگری سورو و گل 5-2 فیروز سانگوف بعد از پس فیضعلی سرداروف کاپیتان دسته توپ را به درون دروازه روان کرد و حساب را 5-2 نمود. اکنون زود عوض می شود سانگوف و ادریسیوروف با جوی با میدان اومد. اگر خطا نکنم ببینید چگونه امکانیت خوب و ایدیبوی اولیموف موقعیت را از دست داد. یک حرکت نوجو از سوی او بود که میخواست صدی روحی فیضعلی سرداروف شود اما خودی او فریب خورد و کاپیتان دسته سورو حمله را ادامه داد. تغییرات های پیام در هیئت دسته سورو کمپانیا فیضعلی سرداروف قول سپری می شود از آغاز قسم دویم بازی. یک موقعیت بسیار خوب ضربه از مسافه دور و از سوی ادریسیوروف بود اما ضربه ادریس و بازیگران دسته امانت بانک رسید و بیرون گردید از میدان. سرداروف اشتباه میکنن بازیگران سورو. عکس العمل دسته امانت بانک فریدون نعمتوف فرصتی بسیار خوب ضربه و اما به نتیجه بازیگران سورو زود توپ را دریافتند و اینجا کارت زرد کارت سرخ با کاپیتانی دسته امانت بانک ایدیبوی اولیموف. کارت زرد دوم و همینطور کارت سرخ یا کارت سرخ مستقیما بود اگر خطا نکنم. بیاید میبینیم چی عمل کرد رو انجام داد. بله غیر قاعده بازی کرد و همینطور داور رو از میدان بیرون کرد. دو بازیگر امانت بانک حالا کارت سرخ گرفت. اکنون بسیار مشکل است برای سه بازیگر دسته امانت بانک امید خوزیف، صابر گولیاکوف، فریدون نعمتوف ولی آنها با دریافت امکانیت با عکس الحمله میروند و بعد از 2 دقیقه بازیگری چهارم به میدان خواهد آمد. یک یا دو بازیگر دیگر در کرسی احتیاطی دسته امانت بانک باقی مانده است. حالا 2 مقابل 1 امکانیت برای دسته سورو و گل 6-2. نسیم شریپوف مؤلف گل شد بعد از اون که توپ را از امید خوزیف گرفت حمله را آغاز کرد و توپ را بعد در دروازه مرادالله علی قلوف روان نمود. حمله بازیگران دسته سورو و توپ از میدان بیرون شد. نفر چهارم حالا اجازه داده شد برای په میدان برآمدن. ضربه خیلی هم سخت از مسافه دور و حساب 6-3
Фаридун Неъматов муаллифи гол мешавад. Як бозигузори хуби бозингарони тими Соро Амонатбонк мазарат ва ҳамин тавр ҳисоб 6-3 мешавад. бубинед аз масофаи дур тӯб ба даруни дарвозаи Маҳдӣ Мустафоӣ рафт ва дарвозабон тӯбро надид. шояд дар рӯбарӯяш бозингарон қарор доштанд ва бисёр зарбаи хуб аз ҷониби Фаридун Неъматов иҷро шуд. идомаи ҳамлаи Амонатбонк. Умедқузиев хеле хуб бозӣ мекунад. Умедқузиев ва эътирози ҷониби довар зиёд аст, аммо довар ба ин чиз мутаваҷҷеҳ нашуд. Идрисёров, Насим Шарипов, партоби Некрӯзали Маҳмадов ба канор. фурсат барои бозингарони тими Соро. Файзали Сардоров зарба аз масофаи дур ва зарбаи кунҷӣ. партов ва беҳтарин имкониятро истифода бурда натавонистанд бозингарони Соро. бозингарони Амонатбонк ҳам ба аксум ҳамла рафтанд, аммо бенатиҷа. ва гузариши бисёр хуби Умедқузиев аз Файзали Сардоров. Як имконияти хуб ва гол. 6-4. хеле имконияти хуб ва инак бозингари рақами 77 дастаи Амонатбонк Манучер Шарифов муаллифи гол мешавад. ва хеле имконияти хубро Умедқузиев ба миён овард. бубинед чӣ гуна аслан гузариши олияш аз канори майдон аз Файзали Сардоров боис бар он шуд ки ин ҳамла бо гол анҷом ёбад. албатта дар футзал маҳорати инфиродӣ бисёр нақши калон дорад. дар ҷаҳони футзал шумо шояд бозии беҳтарин футзалбозонро ҳам тамошо кардаед ва шояд дидаед ки чӣ гуна хуб бозӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи бозингарони Соро. идомаи ҳамла ва бенатиҷа. партоб аз ҷониби Муроду Алиқулов. хуб идома мешавад ва инҷо Умедқузиев зуд зарба зад, аммо тӯб ба пои дарвозабон расида аз майдон берун шуд. як имконияти дигар барои бозингарони Амонатбонк. аксулҳамлаи тими Соро. фурсати бисёр хуб ва аммо пас нест ба Муҳаммад Шарипов. ман болотар дар мавриди маҳорати инфиродӣ бозингарони футзал гуфтам. воқеан ҳам дар футзали мо ин чиз хеле камтар ба назар мерасад ки бозингарон дар танҳоӣ бисёр корҳоро анҷом диҳанд, аммо дар бозии имрӯза мо аз ҳунарнамоии Умедқузиев бисёр ҳаловат бурда истодем ки чӣ гуна хуб ҳунарнамоӣ мекунад ва беҳтарин бозингарони футзалро ҳам шояд дар ёд дошта бошед. масалан Рикардиньо ки чанд сол капитани тими миллии Португалия буд ва воқеан ҳам яке аз беҳтарин футзалбозони асри 21 ҳаст. ё масалан Фалкаои бразилӣ. дуртар намеравем. Константин Ерёменко аз Русия. умуман хеле ва хеле зиёд ҳастанд шумораи бозингарони футзал ки воқеан ҳам бо маҳорати инфиродии худ ҳамагонро ба ваҷ меоваранд. идомаи ҳамлаи Соро Компания вале аксул ҳамлаи дастаи Амонатбонк ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби
Самандар Некуз Алимаҳмадов кортизард гирифт. Некуз Алимаҳмадов ин шояд кортизарди нахустинаш бошад. ва зарбаи ҷаримавӣ. Умед Хузиевро аз пой афтонид. Аслан рақобати шона ба шона буд, китф ба китф бо иштироки ин ду бозингар. аз ин дида лаҳзаҳои баҳсноктар зиёдтар буданд ки довар ба он мутаваҷҷеҳ нашуд. аз ин дида масалан лаҳзаҳои баҳснок зиёд буданд, вале довар ҳоло маҳз ба ҳамин ҳолат мутаваҷҷеҳ шуд ва зарбаи ҷаримавӣ дод ба фоидаи дастаи Амонат Бонк. خب فرید نعمتов و صابر گلیاکов در نزد توپ. مهدی مصطفی با هم دستایش میفهمند که باید چگونه دیوار دفاعی سازند. خیلی امکانیت خوب است برای تیم امانت بانک. گلیاکov برای اجرا کردن ضربه میآید. پس با فرید نعمتов ضربه فرید نعمتов امید کوزیف و ضربه کنجی برای تیم امانت بانک. اینجا بازیگر رقم 5 به میدان آمده است. معذرت می‌پرسیم. امید خوزیف ولو در ذخیره. بازیگر رقم 5 محمد ابراهیمов. اکنون امید خوزیف هم به میدان آمد. خیلی گزارشی خوب است کناری میدان. گلیاکov فرصت برای بازیگران امانت بانک و توپ از میدان بیرون می شود. دقیقه 9 بازی. قسمی دومی رقابت است. گلیاکov اکنون عکس‌العمل دستای سورو رو میبینیم. ریزوموف پسیو فرصت و مرادولو علیقولوف در این لحظه موفق شد که ضربه بازیگری سورو رو برگرداند. خیلی امکانیت خوب. در زبان دسته امانت بانک کمی اوسیب گرفته است. با کمک طبیب نیاز دارد. و ببینید چگونه گزارش عالی امید خوزیف که باعث به گل چهارمی دسته امانت بانک شد. دو نفر رو فریب داد. هم فیصلی سردارов و هم ادریس یوروف رو از کنار میدان. و بعداً بازیگر رقم 77 توانست توپ رو به درون دروازه روان کند و حساب رو 6-4 سازد. حالا ضربه کنجی به فایده بازیگران سورو. محمد گیروند به نهایت امکانیت خوب برای بازیگران تیم سورو کمپانیا و ببینید که محمد شریفов توپ رو راست جانبی دروازه اجرا کرده نتوانست. پرتاب خیلی بلند. امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران امانت بانک. صابرجان گلیاکov اما به نتیجه. پس خطای نیکوز علیمحمدov. ادامه حمله امانت بانک. فرید نعمتov از مسافه دور ضربه زد ولی ضربهش به بازیگر تیم سورو کمپانیا برخورد. عکس الحمله دسته سورو و توپ از میدان بیرون می شود. گلیاکov امکانیتی بسیار خوب اما در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب سمندر ریزوموف.
ҳам Самандар Ризомов аст, ки дар муқобили ӯ бозӣ мекунад ва қоидаи бозиро вайрон менамояд. ҳамлаи Амонатбонк. Пас хато. Ба канори чап ва муваффақ намешаванд бозингарони Соро компания барои идома додани ҳамла. Буляков хеле хуб фиреб дод, аммо легионери эрони дастаи Соро ҳам хуб талош кард. ҳар ду аз пой афтиданд. идомаи ҳамлаи Соро ва боз Буляков тӯбро гирифт. фурсати ба аксулҳамла рафтан буд, аммо чаро инҷо бозингари рақами 77 талош накард барои гирифтани тӯб. Манучар Шарифов. идомаи ҳамлаи Соро. фурсат ҳаст барои онҳо. вақт хеле зиёд аст ҳоло то анҷоми ин бозӣ. зиёд аз 10 дақиқаи дигар, 10 дақиқа тоза вақти бозӣ. идомаи ҳамлаи Соро компания. Фаридон Шарипов фурсат надод. як паси хуби ӯ, агар боз тӯбро соҳиб мешуд Умед Хузиев, ман фикр мекунам имконияти хуб ба миён меомад. акнун идомаи ҳамлаи дастаи Соро, аммо андаке фориғболӣ аз ҷониби бозингарони даста дида мешавад. аксун ҳамлаи Амонатбонкро мебинем. пас ба канор Хузиев ва дарвозабони Соро ба пеш мебарояд. идомаи ҳамлаи дастаи Соро. Идрисёров. пас ва зарбаи Муҳаммад Раҷабов. пас ба Хузиев. тӯб аз майдон берун шуд. фикр мекунам бозингарони Амонатбонк хаста шуданд, хеле хаста шуданд, чун агар мо ба курсии эҳтиёти даста таваҷҷӯҳ кунем, танҳо як бозингар аст, ӯ ҳам истифода нашуда истодааст. ба ин хотир аҳсан гуфт ки бо тамоми қувва бозингарони тими Амонатбонк ҳунарнамоӣ карда истоданд. ва инҷо бисёр осеби ҷиддии Умед Хузиевро мебинем. ва мо интизор дорем ки ҳамин лаҳзае ки осеб гирифт Умед Хузиев барои мо шумо нишон бидиҳанд, чун осеби гирифтаи Умед Хузиев шояд ҷиддӣ ҳам ҳаст. бале, дар ҳамин ҳолат ӯ ба тӯб нарасид. инҷо қоида вайронкунӣ хеле ҷиддӣ. Умед Хузиев фолоиваз мешавад ва ба ҷои бозингари эҳтиётӣ ба майдон меояд. идомаи ҳамлаи дастаи Соро. акнун аксун ҳамлаи тими Амонатбонк, вале пас ба Собир Гуляков дақиқ нарафт. ҳамлаи бозингарони тими Соро компания ҳам бенатиҷа. пас ба Муҳаммад Раҷабов.
Муродулла Алихулов, дарвозабони тими Амонатбонк, аксул ҳамлаи тими Соро, Раҷабов ва тӯб аз майдон берун шуд. موفق نمیشوند بازیگران تیم سورو کامپانیا. تایم اوت گرفته می شود اگر خطا نکنم از سوی سرمربی دسته امانتبانک. назар ба бозие ки дирӯз баргузор шуд, имрӯз бозӣ андаке суръати баланд дорад, рақобатпазирӣ хеле ва хеле зиёд. мураббиёни ҳар ду даста ҳоло дастур медиҳанд ба бозигарон ва бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба голи охире ки дар ин бозӣ зада шуда аз сӯи манучер Шарипов. кори аз ҳама муҳимро Умед Қузиев анҷом дод. гузаришаш аз канори майдон хеле олӣ. бубинед чӣ гуна бо ҳар дуи пой хуб бозӣ мекунад ва як ҳолати хуби голзанӣ ба миён меоварад. ҳоло дар ҷадвали мусобиқа аз рӯи шумораи голҳои хеле ҳам зиёд дастаи Истиқлол пешсаф аст. дастаи футзали Истиқлол думаи ҳамлаи бозигарони Соро, Фирусангов, пас ба канор, зарба вале бенатиҷа. бозигарони Амонатбонк метавонанд ба аксул ҳамла раванд, аммо паси хато дода шуд. фурсат барои бозигарони Соро ва Муродулло Алихулов тӯбро дошта гирифт дар зудтарин фурсат. Умед Қузиев боз ба майдон омад. мебинем чӣ кор мекунад Умед Қузиев. ду нафарро фиреб дод, аммо баъдан муваффақ нашуд. Идрисёров дарвозабони Амонатбонк андаке ҷароҳат гирифт. аз оринҷи дасти худ Муродулло Алихулов чӣ ишора мекунад? дарвоза холӣ аст.
ва инҷо шояд дарвозабони амонатбонк дигар бозӣ кардани нест. осеб гирифт. шояд бозиро идома дода наметавонад. ва инҷо нофаҳмиву ва довари бозӣ Суров Сатторов ба миён омада истодааст. намедонам ба кадом хотир ҳоло муноқишаи ӯ довар ба миён меояд. аслан аз дасташ осеб гирифт Муродулло Алиқулов. вале дар ҳамин дақиқаҳо ки то анҷом 6 дақиқаи дигар боқӣ мондааст, дарвозабони эҳтиётӣ надорад тими Амонатбонк ки дар дарвоза истад ва шояд бозингари эҳтиётӣ акнун дар дарвоза меистад. ва ин корро Фаридун Неъматов анҷом медиҳад. дар дарвозаи дастаи Амонатбонк меистад. ва шояд ҳамчун бозингари панҷум ҳам дар майдон бозӣ хоҳад кард Фаридун Неъматов. дар футзал ҳамин гуна ҳаст. Умед Кузиев. идомаи ҳамлаи Сором, зарба аз масофаи дур. инҷо бозгашт Муродулло Алиқулов ба майдон баргашт ва бозиро идома медиҳад. ин албатта ба нафъи дастаи Амонатбонк аст, баргаштани ӯ. аут ба фоидаи дастаи Амонатбонк. ҳоло Гуляков дар муқобили Сангов. фоидаи бозӣ вайрон мешавад. дақиқаи 15-уми рақобат. аут. боз ҳам ба фоидаи бозингарони дастаи Амонатбонк. зарба зада мешавад, вале дифоъгарони дастаи Сором тӯбро гирифтанд. имконияти бисёр хуб Муродулло Алиқулов. фурсат барои бозингарони тими Соро буд, аммо бенатиҷа. имкони задани голи ҳафтум вуҷуд дошт барои тими Соро компания. имконият ҳаст барои бозингарони тими Соро. хеле зарбаи сахт, вале хато. иштибоҳ. идомаи ҳамлаи дастаи Амонатбонк. Фаридун Неъматов. корти сурх барои Идрис Ёров. ин корти зарди чаҳорум дар бозӣ ва корти сурхи чаҳорум дар бозии имрӯза аст. Идрис Ёров ҳоло бо корти сурх ҷазо дода мешавад. дигар имкони баргардонани корти сурх нест. Суров Сатторов ҳоло корти сурх нишон медиҳад ва зарбаи пеналти таъин мекунад ба фоидаи тими Амонатбонк. خب متوجه میشویم جو فیضعلی سردارов و با کدام حالت با ایدریس یارов کارت سرخ نشان داد. تو حال نامعلوم است، البته حرکتی او هم ارزنده کارت سرخ نبود و ضربه اجرا می شود، اما دروازه‌بان برمیگرداند.
зарбаро фурсат барои бозингарони амонатбонк. имконияти бисёр хуб, аммо ин фурсат хуб истифода намешавад аз сӯи бозингарони амонатбонк. хеле имконияти хуб буд барои онҳо. имконияти хуб барои Файзали Сардоров. Файзали Сардоров дар танҳоӣ чикор мекунад? Ба ӯ бояд кӯмак намоянд бозигарони дигари Сорон. зарба мезанад, вале зарба баргашт. Дилшод Саломов тӯбро аз ӯ гирифтанд. аксул ҳамлаи дастаи амонатбонк ва Саломов дар лаҳзаи охирин фурсатро бартараф кард. имконият ҳаст ҳоло ҳам барои бозингарони амонатбонк. ҳисоб 6-4. онҳо мағлуб шуда истоданд. иштибоҳ мекунад Мануча Шарипов. фурсат барои дастаи Соро буд, вале Муродулло Алиқулов ба пеш баромад ва ин вазъиятро рафт кард. тобрабои хуби бозингарони амонатбонк. фурсат ҳаст барои онҳо. имкони задани гол вуҷуд дорад, аммо дар ин лаҳза беҳтарин имконияти голзаниро Гуляков истифода бурда натавонист. умед хузиев. хеле имконияти хуб боз ҳам пас ирсол мешавад аз ҷониби Фаридун Неъматов, вале бозингари рақами 5 ин имкониятро хуб истифода бурда наметавонад. аз ҳама имконияти хуб барои Собир Гуляков буд. имконияти хеле ҳамолӣ ва чаро бозингарони Соро компания форихболӣ мекунанд вобаста ба истифода бурдани вазъиятҳои голзанӣ. хеле зиёд онҳо фурсат доранд, аммо аз он хуб истифода бурда наметавонанд. имконияти навбатӣ барои тими амонатбонк. зарба иҷро мешавад. Гуляков ва зарбаи дуртар аз паҳлӯи дарвоза аз майдон пер мешавад. бо ту боз ҳам бозингарони амонатбонк. ва инҷо чӣ ҳолате буд миёни бозингарон. умед хузиев ба ӯ имконият надоданд бозингарони Соро. Дилшод Саломов бо ӯ рақобат кард. фурсати хеле хуб. Muhammad. Yorov. Sharipov. ثانیه‌های با
به شمال باقی مانده است و پایان رقابت. حالا حمله دسته سارام، فرصت بسیار خوب اما بی نتیجه. امکاناتی خوب هم است برای دسته امانت بانک، اما آنها این لحظه رو خوب استفاده برده نتوانستند. اکنون توجه میکنیم فریدون معطف و موفق نشد. گلیاکوف، ضربه گلیاکوف و توپ از میدان بیرون می شود. اوت به فایده بازیکنان امانت بانک. بسیار امکاناتی خوب بود، خیلی خفناک. یک فرصت دیگر و همینطور فکر میکنم وقت هم به انجام رسیده ایستاده است. شاید یک حمله دیگر باشد از سوی بازیکنان سورو کمپانیا. امکانات بسیار خوب و فارغ بالی آنها زیادتر احساس می شود. ضربه کنجی برای بازیکنان تیم سورو کمپانیا و همینطور وقت به انجام میرسد. بیننده عزیز، در بازی آخری دور پنجم دسته سورو کمپانیا با حساب 6-4 بر تیم امانت بانک غلبه به دست میآورد. بسیار بازی پر احساس و پر هیجان رو امروز ما تماشا کردیم. به هر دو دسته در بازی آینده قرار می‌خواهیم. بابا خود مرتضی بودم که این بازی رو برای شما شرح و توضیح دادم. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.